Ito na po sila mga kasakuragi. Ito na. Kakalabo-labo na po sila. Kanina may ayos pa. Ngayon. Hop. Shoutout sa pamangkin ko. Ayan. Ayan po. Ayan. Ay, sayaw pa na. Ayan na. Ayan. Sira pa. Sige. Ayan. Ayan. Sumayaw-sayaw na. Patay tayo dyan! Hoy! Oh, shout out! Kami dito! Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, Merry Christmas kay Tubing! Oh, ayan na, ayan na, ayan na! Ayan na, oh, nakita nyo ha, kitang-kita na ha. Oh, shout out na! 1, 2, 3, 4, bang! Ayan, shout out tol! Merry Christmas! Ayan. Ayan, ayan, si Utol. Utol Johan, shout out. Ayan na po sila. Nagbabangbang na. Nagbabangbang na. Oh, piikot lang natin. Wow, mga kasakuragi ha. Follow, like, and share. Gilbert Combis Vlog. Merry Christmas. Ay, thank you. Oh, shoutout po kay Michelle Combis sa aking kapatid ng bigay. Shoutout nga pala nyo. Okay, shoutout. Ito po ha. Oh, yan na, yan na. Happy birthday! Pila-pila! Nagkakabigyan na. Hello! 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 Oh, mga kasakuragi, nagkakabigayan na po. Ito pa pupunta. Alam nyo na. Oh, ayan na, oh. Kakabigayan na. Oh, yung sabi ano ko sa kuragi ito eh. Ganda yan. Oh, ito. Oh, yan. Kakagawa na po. Hoy, lahat po ng ano. Ayan o. Oh, ganito na po mga kasakuragi ah.